কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ এই 6 জনগোষ্ঠীৰ हेमन्त बिश्व शर्माया फिननायखौ होफैबाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि गुबै खौराङाव फैगासिनो दङ बावहाय बमाया बेरहैदों बिश्वजित दैमारि सारनावबो अलरेडि एसटिखौ होनायनि थिरांथा इफेक्ट जायालासिनो थाखानायखौ आरो बिनि सायाव बोरै हेमन्तनिखौ नायग्रोनोसै फैगासिनो दं रायजोफोर সভাৰ তিনিওগৰাকী গোটৰ সদস্যক ধন্যবাদ জনাই আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এই প্ৰতিবেদনখনে আমাৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানৰ জনজাতি লোকসকলৰো কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ বা তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি এই 6 জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰিম আমাৰ লক্ষ্য আছিল যাতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বৰ্তমানৰ জনজাতি সকলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নালাগে আৰু লগে লগে বা সমান্তৰালভাৱে 6 জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাও বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব লাগে মই বিশ্বাসী যে অসমৰ কঠিন পৰিবেশৰ মাজত এটা ভাৰসাম্য বজাই ৰাখি মন্ত্ৰীসভাৰ গোটে যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে সি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সকলোৱে আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব বিধানসভা চলি থকাৰ কাৰণে এই প্ৰতিবেদনখন আমি সাংবাদিকসকলৰ হাতত দিব বিচৰা নাই যদিও কেবিনেটে তাক অনুমোদন জনায় অহাকালি আমাৰ ভয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগে বা ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্স ডিপাৰ্টমেণ্টে জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগে এই প্ৰতিবেদনখন অসম বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই এই চলিত বিধানসভাৰ ভিতৰতে এই প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰাৰ অনুমতি দিব বিধানসভাত কোনদিনা আহিব তাক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দায়িত্ব অধ্যক্ষৰ আমি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাম যাতে চলিত অধিৱেশন যি 29 তাৰিখে শেষ হ'ব তাৰ পূৰ্বেই যাতে সদনত এই প্ৰতিবেদনখন ৰাখিবলৈ বা প্ৰতিবেদনখন সদনৰ উপস্থাপন কৰিবলৈ আমাক যাতে অনুমতি দিয়ে আৰু মই নিশ্চিত যে অধ্যক্ষ মহোদয়ে নিশ্চিতভাৱে সেই অনুমতি প্ৰদান কৰিব কেবিনেটত আজি আৰু এটা সৰু সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আপোনালোকে জানে যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন গুৱাহাটীত আনিবৰ বাবে আমি এটা বহল প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছিলো লেটাৰ অফ ইনটেন্ট ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ হয় যেতিয়া মই ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামলৈ গৈছিলো তাতে মই দেখা পাইছিলো যে পশ্চিমৰ মিউজিয়ামসমূহত বহু আপুৰুগীয়া সম্পদ আছে অসমৰ ভাৰতৰ বিদেশৰ আৰু যেনেকৈ লিঅ'নাৰ্ড ডা ভিঞ্চিৰ পৰ্ট্ৰেটৰ পৰা বহুত সম্পত্তি আছে আমি যদি গুৱাহাটীৰ মিউজিয়ামটো এটা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ মিউজিয়াম কৰিব পাৰোঁ नोंथांमोना नुनो मोनदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुंदों होआ होनब्लाबो एबार फैगौ इलेक्शनाव बिथांहाबो खाथ्रा दं बेखायनो बिथाङा डाइरेक्ट गारहरबाय स्पिकारनियाव स्पिकार साराबो बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो फज'नानै दोनजाबाय जेथिया हारसिं डिसिसनखौ लाजोबनो हाया दा उफाय गैयैयाव डिसिसना बिथाङाबो लाखानांगोन एसटि जायफ्रा दाबि दं थाखानाय एसटिया जेबो खहा जायालासे होनो थाखाय खोथा मामायाबो बुंबाय आरो केबिनेटआवबो डिसिसन दा खोथाया जाहैबाय जोंहा एसटिखौ बेखौ नायबिजिरग्रा थाबावो नालाय सोरबा केबिनेटआ हद सोरबा स्टेटनिफ्रायनो हद मोनसे पास जानानै थाङोब्लाबो मेन खोथाया जाहैबाय सिगांनि समावबो जोङो गोबां हरनाय खोनाबोदों नुबोदों गोबांबार रिजेक्ट जादों मानो होनोब्ला बिथांमोनहा गावसिनि जायगायाव एसटि जानो हागौ नाथाय जों बाव एसटि नङा एसटिखौ नायबिजिरग्रा सार्भे खालामग्रा जोंहा मोनसे गोजौ लेभेलनि कमिटि दंबावो
जों थोंजोङै मिथिखायो जों दा थांनानै वेस्ट बेंगलाव जों एस टि बिहैनो हाया बा जों डाइरेक्ट झारखान्डआव थांनानै थाहैनानै झारखान्डआव एस टि बिहैनो हानाय नङा जेबो सलिया थांबाय दा खोथाया जाहैबाय जों गावजों गाव इउनिटि गैलायैनि थाखायनो गोबांथार खोथाफ्रा ओंखारो आरो सैथोआ सैथो बुङोब्ला गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरग्राबो थायो बुंग्राबो थायो मानो असैथोखौ बुंब्लासो सयज' खालामो सैथोखौ बुङोब्ला सयज' खालामनो हाया बिसोर आरो बुंनाया इसेबां गाज्रि असैथोबालाय मानोथो एक्सन लानो हायाखै बुंग्राफोरनि सायाव मानो हायाखै एक्सन लानो आयेनजों एक्सन लानो हागौमोन ना केस जागौमोन ना मानो होनब्ला जोंबो किसुमान खेथ्रआव सानै हयै बुंनो गोनां जायो सालाया फिदिंबानो जाया सैथोखौ बुङोब्ला हाया बिसोरो आलौजोबो बेखायनो आं बुङो जेब्लाबो जे बुंगोन हानायमानि सैथोखौनो बुंगोन गोरोन्थि जादोंबा मानिनानैबो लागोन दा एस टि होनायनि सायाव गभर्नमेन्टफ्रा मा जागासिनो दङ लकेल गभर्नमेन्टआनो होन स्टेटनियानो होन उफाय गैया बाथ्राखौ पलिटिकेल डायलगबो मारियो गोबां सिगांनिफ्रायनो मारिबोगासिनो दं दासिमबो मारियो भट नांथारगौ ना डाइरेक्ट बुंनांगोन थोंजोङै आरो एस टिनि सायाव मानो बुङाखै बुंगासिनो दं बुंबाय नै बुंबोगासिनोबो दङ नुखाबाय बिसोरो नाथाय दाय मोनथारनांगोन ना जोंनि सायाव बेखायनो नुबाबो मानो बुङाखै बुंफ्लाबाय थायो कमेन्टफ्राव बे नाथाय नेगेटिभ कमेन्ट होग्राफोर नेगेटिभैनो थाबाय थागोन मालाबाबो जौगानोबो रोंनाय नङा लाभ इउ अल